बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदों में से कुछ ऐसे खुशनसीब भी हैं जो नबी या शहीद तो नहीं हैं, लेकिन क़यामत के दिन बहुत से अंबिया और शोहदा उनके खास मकाम कुर्ब की वजह से उन पर रश्क करेंगे। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बतला दीजिए कि वो कौन बंदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग वो हैं जिन्होंने बग़ैर किसी रिश्ते और क़राबत के और बग़ैर किसी माली लेन देन के रूह खुदाबंदी की वजह से बाहम मोहब्बत की। बस कसम है खुदा की, इनके चेहरे क़यामत के दिन नूरानी होंगे, बल्कि सरासर नूर होंगे, और वो नूर के मिंबरों पर होंगे। और आम इंसानों को जिस वक़्त खौफ व हरास होगा, इस वक़्त वो बेखौफ और मुतमईन होंगे, और जिस वक़्त आम इंसान मुब्तलाए गम होंगे, वो इस वक़्त बेगम होंगे। और इस मौके पर आपने ये आयत पढ़ी। तर्जुमा होना चाहिए कि जो अल्लाह के दोस्त और इससे खास ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनको खौफ व गम न होगा। सुनन इब्ने दाऊद मारफ अल हदीस नंबर 281। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि कहाँ हैं मेरे वो बंदे जो मेरी अज़मत व जलाल की वजह से आपस में उल्फत व मोहब्बत रखते थे। आज जब कि मेरे साए के सिवा कोई साया नहीं है, मैं अपने इन बंदों को अपना साए में जगह दूंगा। सही मुस्लिम मारफ अल हदीस नंबर 282। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, हुज़ूर क्या फरमाते हैं ऐसे शख्स के बारे में जिसको एक जमात से मोहब्बत है, लेकिन वो इनके साथ नहीं हो सका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी जिससे मोहब्बत रखता है इसके साथ ही है, या ये कि आखिरत में इसके साथ काट दिया जाएगा। सही बुखारी सही मुस्लिम। तशरीह साल का मकसद बज़ाहिर ये दरियाफ़्त करना था कि जो शख्स अल्लाह के किसी ख़ास सालेह और मुत्की बंदे से या अहले सलाह तकवा के किसी ग्रोह से मोहब्बत रखता हो, लेकिन अमल और सीरत में बिल्कुल इनके कदम ब कदम और इनके दर्जे का ना हो, बल्कि इनसे कुछ पीछे हो, तो इसका अंजाम क्या होगा। और इस बना पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब का हासिल ये होगा कि ये शख्स अमल में कुछ पीछे होने के बावजूद उन बंदगाने खुदा के जिनके साथ इसको अल्लाह के लिए और दीन के ताल्लुक़ से मोहब्बत थी। मारफ अल हदीस नंबर 283। हज़रत अब्दुल्ला बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत करते हैं कि उन्होंने अबू ज़र ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक आदमी है, इसको अल्लाह के ख़ास बंदों से मोहब्बत है, लेकिन वो इससे आजज़ है कि इनके से अमल कर सके, तो इस बेचारे का अंजाम क्या होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, तुमको जिससे मोहब्बत होगी तुम इसी के साथ होगे। अबू ज़र ने अर्ज़ किया, हज़रत, मुझे तो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस तुम इन्हीं के पास और इन्हीं के साथ रहोगे जिनसे तुमको मोहब्बत है। ये जवाब सुनकर अबू ज़र ने फिर अपनी बात दोहराई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फिर वही इरशाद फरमाया जो पहली दफ़ा इरशाद फरमाया था। सुनन इब्ने दाऊद मारफ अल हदीस नंबर 284। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے پکارا اور فرمایا، اے وہ لوگو جو زبان سے اسلام لائے ہو اور ان کے دلوں میں ابھی ایمان پوری طرح اترا نہیں ہے، مسلمان بندوں کو ستانے سے اور ان کو آر دلانے اور شرمندہ کرنے اور ان کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے باز رہو، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے چھپے عیبوں کے پیچھے پڑے گا، اس کو رسوا کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کے پیچھے پڑے گا، اور جس کے عیوب کے پیچھے اللہ تعالیٰ پڑے گا وہ اس کو ضرور رسوا کرے گا، اور وہ رسوا ہو کے رہے گا اگرچہ اپنے گھر کے اندر ہی ہو۔ جامعہ ترمذی۔ تشریح: جب حقیقی ایمان کسی کے دل میں اتر جاتا ہے تو اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پر اپنے انجام کی فکر غالب ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کے بارے میں محتاط ہو جاتا ہے۔ خاص کر اللہ کے جو بندے سچے ایمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ چکے ہوں، ان کے بارے میں اور بھی زیادہ محتاط ہو جاتا ہے، ان کو ستانے، ان کو دل دکھانے، ان کی پچھلی برائیوں کا ذکر کر کے ان کو شرمندہ کرنے اور ان کی زندگی کے چھپے ہوئے کمزور پہلوؤں کی وہ لگانے سے باز رہتا ہے۔ لیکن اگر دل میں ایمان کی حقیقت نہ اتری ہو اور صرف زبان سے اسلام کی باتیں ہوں تو آدمی کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ اپنی فکر کی بجائے دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے۔ خاص کر اللہ کے ان بندوں کے پیچھے پڑتا ہے جو اللہ کے ساتھ ایمان اور ابدیت کا تعلق قائم کر چکے ہوتے ہیں، ان کو لوگوں کی نظروں سے گرانا چاہتا ہے، ان کی غلطیوں کی تشہیر کرتا ہے، ان کو بدنام اور ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ایسے لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ وہ اس حرکت سے باز آئیں۔ اللہ کے ایمان والے بندوں کو بدنام کرنے اور ان کے مقام کو گرانے، ان کے چھپے ہوئے کمزور پہلوؤں کو اچھالنے کے مشغلے کو ترک کریں، ورنہ آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی وہ ذلیل کیے جائیں گے اور ذلت رسوائی کی مار ان پر ضرور پڑے گی۔ اگر بالفرض ذلت رسوائی سے بچنے کے لیے وہ خانہ نشین ہو کے بھی بیٹھیں گے تو اللہ ان کو ان کے گھر کی چار دیواری ہی میں رسوا کرے گا۔ معرف الحدیث نمبر 292۔